Basité. Jura côté. Ni be yirde mina sanve. Na la kate kabi ko. To kono son tiako. Ko amidu ya furu. Ne kon. Ne ba ala dali. Afuru no mami be na fe. Ala ka ke sarama. Amin amin ala. Ala ke kalani kelaye. Amin amin. Ala kana ke faran kelaye. Amin amin. Ala amidu diaye. Kami du famille diaye. Kami du dono diaye. Kami du balmamso diaye. Kami amidu yereta koro be diaye. Amin amin amin. Ala do. Kane ta fandama. Balami benela. Ayere ba karama. Parce que balmato mamoyando. Ala do mandi. Nsoraba ni fan sera yoro dola. Ini kuma chama lo. Nana abenya kuma chama ku. Nana abe likona kuma chama ku. Nana abe balmamso ni balmachio beke kele na ku ke abana ne urata ye. Ne to e urata sano. Ne ademko kaju. Asige muna ne demko juera. Ne balmachio besara. Ne balmamso besara. Ne famille belebele bole nana ne ko. Mais ni kera kele ni ala ka den ko no den mi di ma o de o le be le ya balmo yi ko ne be ami do o be na ami di foshila kam so foshila ala kenya ni kisi ne ma ja ala o ti fen share ala den woro klaje be ke flag Amin amin amin. Ala do. ne Gawolo nanga na kunya lo mam vola me o me se gala kar nan na sigi nanga baro bura ke mita na kunya yi nala ma frankan kuma de ban pato ale be ala ngi ga bawma o le ma mena kuma kre ra fulo ka so ka kuma di kuma tiguma frusri misiri kono mena yin galike eze wo ye wajibu yo ou bien te wajibu yo wa akayu bi amay anga yorolo anga duula belebola duula bebola slama duula amba imamu kala ya anga milo mamu lo be heketo ma nyon ira nyona anga imamu fulale lo folo kuite imamu ane imamu minna position mi ke bagako ya nebuche nga ngali mi gete anga duula amba fondo wala ngo bolo torobat ma frusi kala yelle bolo e beze gaser kala me ale malo sereke kama ale lola mule kama la khoya kayro misri fleni ye ne ile re ka misiri lo ka bampo mo madro makre la fo ikren ka belo ka ba nagala misiri ka ba ya di mogoma ngadi islamo mango misiri plen ya be sere ka kono ni sere ka la misiri ko ka ba bola itaburo ka ele mi yalo atita yetu hali ni nana do ala ko ndere ka lo ndambe sele ka nyene ka kono ala be jangata laika parce ala ko wa anna li masajida lillah wa anna al masajida lillah fala tadu ma la ahada ko misri ala boye ayre bomilo ayre ka lo ka ko beke ka cotisation ka ko bele ka bapeo na balan lo la ko ata de dugundi ala tale a ko an ka di an wireye akala ko mi mo itala ko wala ga ko ina fra itra so mi fra ina na so e iba je so e iba je kontina so la ko jugu a ko so ndiala yen na ye so ni boso ayro mi about to ga ma mbodo mo folo a diala yen ele mi tra so fa ni ye de nyina ma ye ibe content we ayira ya bara diala ifache donc on mi misri lo ala ko ay misri lo le kallo mende ala ko ntale al tatetu a anga ga euro buyan ka euro euro bay wala ga manga ngal mi ga ngwese fusi bebe mizu ade abet atebe misri ko wa beno ko ma jabi sisa
o la ni tala do misiri kono anda la frustri ke chokba tu me frustri la boron kono ka misiri to ye mule kama parce que misiri ke ka beaucoup jugu misiri na fa ka beaucoup jugu ni be misiri kono atebe ye be kuma brega misiri kono mite ala kuma ye ni ga baro brega misiri kono mite ala kuma ye yire ta baro di dron e be juru mule soro ka o yoro éviter chokba tu magala de o tu metala frustri ke la yoro brele mite misiri ye bawo ni sila misiri ko kan misiri ta hege di misiri ma ozu hazali akhi ozu. Assalamu alaikum. Excusez-moi pour le retard, hein. Aïe, la femme. Il va me le dire là. Il dit de la misiri ko kan kasi ka mafa. Ita kuma shemange. Ibina kuma mga bega la kuma ye. Ko kama ando na misiri kono. Anya misiri hege di misiri ma. Vous voyez, on donne un an à n'enfla l'œuf la série. A comme on tahiyatul masjid. Shila youfo sallallahu alayhi wa sallam. Comme man dakhala fil masjid, la tajlis hatta tusalli rak'atayn. Et mon de la masjid kono. Ni besreji là, et quand on sig, il bien l'œuf la laisser follow. Shila côté. Au bay masjid aboyan doye. Doni de la masjid là. Kuma brete be moye ni ko be kuma brele ke baba inna braji nyuro mina be ga jurmu ye bro ali bika be kisiga bo maga batu ala wala ka wole ga mam Hayyakumullah jami'an. Alhamdulillah rabbil alamin. Anya imam ba akmana ala ka famel di mo ma ani famaji ani loni ani daraja ala ya da amma me amma wasuna ka loni ye afani amma ayre fano buyana ka loni ye ayre maji an karamɔgɔdenw kɔni an b'a kɛrɛfɛ alhamdulillah ka buru bila la ka dɛmɛ ni ala ka baara ye a ye min fɔ sagaba lo ka bɛn misiri ka furusiri ma a bɛɛ ye tiɲɛ le m'u sabatini ni mɔgɔ min b'a fɛ ka a vérifier a bɛ bukariw filɛ a bɛ mɔgɔta maliki filɛ a bɛ nisayi filɛ ko sabatiw le misiri tɛ tulonkɛ yɔrɔ ye misiri a valeur ka bon ni palais présidentiel ye a valeur ka bon ni palais royaume ye dugukolo tɛ fɛn tɛ dugukolo kan min ni misiri bɛ la yɛrɛ abadan o tɛ yen o tuma fɛ an y'a alimamiba a y'an bila baara la muso fa ani muso ka koti yani min ye seereya mɔgɔ kelen an mako b'o la muso fa an mako bɛ muso facɛ la ani a ka seereya u bɛ tun bɛ fan kelen fɛ an mako b'o la bisimila bon an mako bɛ dencɛ fa la dencɛ fa an mako bɛ dencɛ ta facɛ la ani a ka seereya an mako b'o la ayiwa alhamdulilayi rabbil alamin ni le ye furu ye cɛla ko alayhi salatu wasalam a ko furu tɛ se ka kɛ abadan fo kotigi le bɛ kɛ muso la muso tɛ se k'a yɛrɛ di cɛ ma cɛ tɛ se ka muso t'a yɛrɛ ma fo mɔgɔ le bɛ sɔrɔ min ye kɛ muso ka waliyu ye ka kɛ cɛ ka waliyu ye donc sisan an bɛna ɲininkali kɛ denmuso facɛ o ye an ka misiri ni président ye mais a bɛ yɔrɔ min na o président ya ko t'a la an bɛna ala ka baara de kɛ wayi président ya ko t'a la an bɛna ala ka baara de kɛ bon denmuso facɛ tɔgɔ dilen Dosso Ibrahima inshallah Dosso Karim طيب akasiriya tɔgɔ dilen Dosso Ibrahima Dosso Ibrahim o ye denmuso ka facɛ ye ani a ka waliju a fa kɔ voilà denmuso yɛrɛ tɔgɔ dilen Dosso Bintu a ye ɲɛ bɛ min na nin ye ala b'a seere mɛlɛkɛw b'a seere parce que a fɔlen don ko n'an bɛ furu kɛ ko an bɛ furu an b'a sɛbɛn le ani furu fɛn fɛn na an b'a bɛɛ sɛbɛn le n'a sarala alhamdulilayi n'a ma sara ala ka nɔgɔya ka sara o tuma fɛ
dencɛ ta fa tɔgɔ di le dencɛ facɛ tɔgɔ di dencɛ yɛrɛ tɔgɔ di le Ahmed Hamidou Ahmadu Abdulhamid كوني عبد الحميد طيب ما في مشكلة كوني عبد الحميد أفاتي كوني سيكونو كوني أكاسيريا تقولي لي كوني سليمان طيب بسم الله الرحمن الرحيم كريم tu dois le faire hein? Voilà ça Dosso Karim aywa kone sheku bora idemso bintu ko suna ani farlala haki demso damawa la nka dama suna ni farlala jala iki demso doso bintu ikadi kone sekuma kada adinje ma na to ko Abdul Hamid sunan farlala wa yani doso Karim amin ngala idem so mi to ko doso bintu hali ile ya da kone sekuma kwa ka di adenje Abdul Hamidu ma kone suna an farlala wa idiana wa idiana bon abi afuru fe jorle ko furu fe ye wa sein akawole fo aywa kone seku salamu alaikum ademso nato ko de so bintu kui ibora ko suna ani fardala ko kadi idenje Abdul Hamid ma jala furu min folani yo ebe furu na suna ani fardala wa ika demso mi qabaltaha bi sunna wal farid ika na suna fardala wa ngamle suna fardala ngamle ala kama kera kama kabatu qabaltaha Allah يبارك فيك طيب kone sheku demso miye anu ya président demso le de misini président demso le atole ko demso bintu demso na doni kanya ajugo kanyi ala moni islamela inana inyaba fe kuiba furu kadi idenye seku konema yani Abdul Hamid konema jala ay ka kabulu mi ke suna an fala ay diena wa ay madien kabulu mi ya ka suna fadala njena defa bi mo ma fana dila fana lon bunda fana dila abi chema ke fana karamo le adin buna lon bunda la adula lon bunda la alhamdulillah rabbil alamin taqabbalahu Allah yukabbal inshallah okay طيب kone seku nam ami mangini alara ani ala kachela demso mini abora misini ne kono ya misini mamuru denlo anu yere dene anya président na ken monsieur dossier o demsolo ambera den demsolo salama be demsolo o furuko miene ko ele bora ko ko kadi idenje Ustaz Abdul Hamid ma jara ay kam nani sunan farla yo wa ademso an kan sunan farda yi abola misri mina abidi mun ma fa to misri ti do fana lu abola misri do la misri do la abola mo fana boro doso san doso be san doso ka fete ski ka nyongo fe sana be ke mambe ma don bi kunu ma lo ka so bi masi on kala mo fana lu abola kala mo bonda do la kala mo bonda do do ma masro mam do mam la doso ka do ma te doso den soro طيب تكبير الله اكبر وعليه الصلاه والسلام من بين لون بغا سيني ان يكرم غدوني ان ما فوسيلو ko muso cila ko alayhi salatu wassalam amma ka haketo ko muso kurunle muso femino akurunne amatle ale dan to le ben ye ko akurunno
ko ni mɔgɔ min ko kule ba a mɔrɔtɔ fo k'a teren cɔcɔcɔcɔ k'a bɛ kari إذا سمعت الناس يقول أن النبي كان فلسفة هذا غلط ني مغو كو تشلا فيلوسوفي لي ولا وي غالو باتري هذا فوق فلسفة فوق تفسير تشلا فالير كابون فيلوسوفي ما فالير كابون ايديولوجيكمان على تشلا دان وما ينطق عن الهوى اببر اير اللي في ako ko muso kurunne ko muso ya kuru yemi c'est-à-dire défauchement bala quoi ay ka haketo mais ni le ko ko nyate bo o fenum befa tadi imisien no ko mi na fo i ka foni le gam ko bu ko foni kisele biye no ite muso ta muso tani woriye muso betani saberle ani munyu iki munyu quoi mais ko ni fitini kele la dron bagazi kenema foni kisina dron po o tebe wallahi mi ma saberi imase muso ta ma ba ها ما سألت التخدين صحيح قلت ما في أمنا كما كتا شريعة فلافل أيوة فانينغا فاكو كو علي دمسو دي سنان فارلالا أمي نينغالا أمي شريعة إبي شريعة الدنيا كياما إبي شريعة فرنا aw ka nile ka bo ni kiti lo ka tin beka jala saw kuma fola chuya mi o ebe min karama de so Karim aya dem so ta kadi sheku kone ma sunan farala jala isriya yawa jala ibe siriya yawa ebe na tansilan lo kiyama de ye be siriya bi be siriya sini alhamdulillah allahu akbar takbir aye furni ke we de siriya yi jara saw siriya now furu wore jolle washe mun kala o kofe comme besara d'accord alhamdulillah ko furu wori besara la ko fo ma to ko Oustaz Suleiman le côté amu kon tunte tay jalaw fa ko kulile ale sérieux et c'est à mettre ta ballon fait qu'à négocier qui ya kalama d'accord non matanta ballon fait d'accord sérieux billet sérieux sini sérieux billet sérieux kiama ye sérieux dunia ye sérieux kiama en korotelo o bien bébé quartier kilina d'accord ye sérieux dunia ye sérieux kiama wassalamu alaykum donc ni furu banasi sen amena janga almambama abena kutuba kran donc imamu ka ngali kete amba fo sila ka fo korotala mule kama Allah tila ko sallallahu alaihi wasallam kuyire majigi be mo korota mo min kayire majigi mo ni kayire majigi ala bi korota mais il est ko ire ke mo baye mo ye alors mi ye mo baye ala bi majigi en la sabila misal mo blen ye ibe dugumani ka avion ye sans faire ya avion ka dogo adate wa mais avion plan presque en fait tout nous mo mi no en plan way tout en plan ka dogo oye mo ta exemple ye mo jume ile mi bi rebla mo sans faire kay ko mi kabo mo ba yele ka dogo ni ga yire majigi mo be punyale ole anya imamuni ableni licence le baboro aye kranke atumbe Libreville atumbe mo krana arabulay Libreville la mais depuis adona muslim kono ya depuis olo fobi abane bla nyafe kadunga londa nyafe ne rebe yire bla ko fe ngal lon lale anda muslim ala ga muslim kono dia mo na be muslim kono ya o be lon la e fonde kre
o bɛɛ lɔnni o bɛɛ kalanni le o bɛɛ bɛ ne ɲɛfɛ mais bɛɛ dɔ bɛ n bonya n'o ye n bonya b'a fɔ a ko ne de b'olu ɲɛfɛ k'a sɔrɔ ne de b'olu kɔfɛ c'est-à-dire ils sont tous instruits sincèrement ils sont tous instruits c'est-à-dire yɛrɛ bonya tɔgɔ la quoi licence le bɛ o bɛɛ bolo o mɔgɔ saba bɛɛ bolo o tɛ kunnadiya ye wa ale bi k'an bɛ hɛrɛ ma ka bato ala o la kɛ an bɛna furu min kɛ bi mɔgɔ min bila furu ɲɛfɛ min ye kɛ imam kunde ye an ka ɲɔgɔn lɔ a mɛnna kojugu c'est-à-dire mɔgɔ filɛ nin ye a ye hakɛ to sabari i bɛ naamu fɔ dɔrɔn c'est pas que c'est ta femme cocotier là. Je vais prendre ça. Vous avez demandé la permission c'est nouveau. C'est ta femme. an ko silama bɛɛ hakɛ to on est silama o karamɔgɔcɛ an ye hakɛ to alhamdulilayi a ka min kɛ a k'a yɛrɛ yira mais sonifo yɛrɛ muso min taara furu min bɛ sigila nin sonifo ka muso da cɛkɔrɔbaw mais n'i ye sonifo cɛ ko sisan ko ka kuma lase e ma an bɛna di a ma tiɲɛ tɛ ale man kan ni kuma lase tuguni olu yɛrɛ de wulila ka na muso da ɲɔgɔn fɛ an bɛ kuma o kuma kɛ a bɛ k'olu ta fɔ de la olu kan ka k'o yɛrɛ majigi an b'u de bɛ sanfɛ o fɛnw de la o ye sabali o ye mun bon silama ye hakɛ to silama ye hakɛ to an bɛ baara min na ko de n ko nka ko ne cɛ lɔ a mɛnna a fɔ dɔ ko naam kana kuma cɛ a yɛrɛ ma an ta mari don n k'a lɔ a mɛnna kojugu mais n k'a lɔ ni fɛn min olu ye yɛrɛ majigi ye n k'a lɔ fɛn min na olu ye yɛrɛ majigi ye hali n'a taara cause min na i t'a lɔ komi a bɛ ye a bɛ taa a bɛ ji a bɛ sigi a tɛ dɔ fɔ ja o ye hɛrɛba le ye cila ko de sallallahu alaihi wasallam ko kasiratul qalam hatta wa qasir e mɔgɔ min ya kuma caya la k'u bɛ fili ka caya ça veut dire i bɛ fili cɛman de fɔ mɔgɔ min bɛ kuma ka caya i bɛ fili cɛman de fɔ tugun e mɔgɔ min ya kuma dɔgɔya la k'u y'a fili bɛ dɔgɔya le donc ko ne cɛ n k'a lɔn ten le i yɛrɛ ma jigi ye o de kama a lɔnni filɛ nin ye ala ye kuma de fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ya ayyuha allazina amanu inna khalaqnakum min dhakari wal unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum ko aw mɔgɔ min limɛnɛna ni Ala ma n y'a ayi da ka bɔ cɛ ni muso la a dana ka bɔ cɛ ni muso min na n k'a kɛ kabila ye ka dɔw kɛ sinifuw ye ka dɔw kɛ koyaw ye ka dɔw kɛ maliyɛn kɛ hakaza kuɲɔgɔn kɛ mun le kama jango a ye ɲɔgɔn lɔn mais o kɔnɔ don aw ta mɔgɔba min ye mɔgɔba ye k'o ye mɔgɔ min bɛ siran ni Ala ɲɛ ja lɔnni cɛman ko tɛ n ka karan cɛman kɛ o tɛ yɛrɛmajigi Ala lɔn cɛkɔrɔbaw filɛ nin ye cɛkɔrɔba tun ma karan cɛman kɛ o majigi tun bɛ ni o ya lɔnni fitinin ye u ka Ala to n'u ka lɔnni fitinin ye hali bi n'an lɔnni min sɔrɔ Ala nafa d'an ma o kɔfɛ imamu cɛ min ka min fɔ min ye kɛ bagayoko ye ayiwa ne bu cɛ ye ale mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ le n'i y'a ye a y'a imamu kɔ a y'a imamu y'a denkɛ ye a y'a imamu y'a fa pilasi la kɔrɔya buru ma mais a dɔ b'a labato komi mɔgɔ bɛ i fa labato ɲami ma o yɛrɛ majigi bɛ o la taalimutigi ko de ko afdalul ilm ilmu hali o lɔnni min ka fisa lɔnni bɛɛ ye o ye k'a yɛrɛ lɔn ni k'a yɛrɛ lɔn o de ka fisa lɔnni bɛɛ ye an ko an da ko a kan n'i ko mɔgɔ ma ko cɛ ko i bɔ sigiyɔrɔ nin na i ma sigi sigiyɔrɔ la le ni sigilen bɛ i sigiyɔrɔ la mɔgɔ t'i bɔ i sigiyɔrɔ la hali bi Ala an bɛ hɛrɛ ma an bɛna baara min kɛ nin ye n ko furu mun de ye furu yɛrɛ ye an b'o lɔn fɔlɔ ka sɔrɔ an bɛna don kutuba kumaw la
mulu to furu lon la bena ma go furu fo mi ka fin de fond dana ka fond de fond dala ka fond de fond dala furu tam ata exam ta la fo mi ma nyoni nyoma betramani nyoma se nkeroni ko bere do na nyoma se ni nyonche la o de be furu ye o de be furu ye ko bere do na nyoma se ni nyonche o ka exam ta olema amana o nyale ka o furu ni wajibela jolema amba wolo furu wajibela mo mi ma wole islamay furu ma wajibiya islandama mo mi da islamay furu ma kale ma wajibiye furu wajibela mo le ma mo mi islamay yo soroke mais alute bentu ye den di mo mi te islamay islama ye den di mo mi te islamay islama mi yo ke l'arabe ta okuma nya bonni ala mais libre ka jahannama ko ka nya bonni ala kay de di mo mi te islamay o ko juye wole ga matila re ko di sallallahu alaihi wasallam mungo so ambe fanga soro ka ande di fulla de diro mi ka danye fa ande jugodo agode ko rahimallahu walida wa an waladahu an la dinila wala behna mola mo mi ya den lamo ni salama lamo liye wala behna la lahara mule kama ni den lamo na ibro la salama da lamo la o la mo ta fala asila ko ni mo mi bela ko ba do le mo to fala wallahi ame ko ma ko roside salama akidi ka gbrele salama ko ma tu ka gbrele ni den mo mi bela mena do le ma baba o te fa ya kuma ye fa ngo fa me fa re ko jume ka ko ne le fa ye amena kuma ko ka o irama ka ne le fa ye da be ja fa da fala tema ko eni ni mo mi bena mena dole ma fa to fala fa e jole ye fa e mo mi fani ma ire la ade ya kiti la ko fani be ire la o le kai ke fa e ko fani be ire la ni nga bla ro mi abe bla la yele ne le fani be ire la na kuma wula ne le be i fa e ni ngi bla ro bi be bla la ro la le donc ci la ko de sallallahu alaihi wasallam ni bena den do furula lolo kuide di molema mo mi islam manyina maye akuma ko roside tila mara ko ande di mo ma mi watriye tila mo fo tila re ko di aye tamsil nanira kuma nani ayoira Thomas nani ko mo fleni ye ko ye furugela ko nani le ko so ko nani ko mo ye furugela ko nani le ko so ko nani volo bi ali bi reklamo do babala ko ambe hadjat muso yina ne ka ofle abe wono fri quoi ko ne be warti muso le yina ni warti muso yina warti ak me be ka join sigato la are ya lo ye kala fa ya war le goso donc jagbo la buda anta kuna abdaha fi ka ya joye sabana mena muso mi furu aya mo ye mo baye muso ya mo ye mo baye mena furu le kama o kala jore saba nanina ka muso mi flɛ ko ne ka muso mi ko dina ka da ye kojugu ko dina mɔle sunguru ni ala ko ka da ye kojugu k'a ye k'a furu kama sila ko an le kun bizati din ko n bɛ min fɔ a ɲɛna ko dina muso ko a bɛ o le ta da ko saba ni muso ta o kama n'ala ma fara kan i bɛ nimisale ni ye muso ta ko dinamɔgɔ ala lɔn ko a ye ala lɔn baba ala lɔn filɛ nin ye ala lɔn a bɔ dɔrɔn n'a mɔ sa kana yɛrɛ kana kɔnɔ yan ala lɔn bɛ mɔgɔ se ko sɛrɛsɛma le ma a bɔ dɔrɔn n'a mɔ kana kuma ko segin n'i ko dɔrɔn ko n'i ka mɔgɔ ye ko a ye ala lɔn filɛ nin ye ni gbɛrɛ ye sɔrɔ i b'a di ala ma
o tɛ tiɲɛ wa wuya ni gbɛrɛ ye yusrɔ i ko kala le k'a kɛ o y'a lalɔn ye n'i ye muso furu ni muso y'a lalɔn la ye n'a mɛnna fɔlɔ n'a ma den sɔrɔ fɔlɔ a b'a fɔ ko ala le ma di ma fɔlɔ tiɲɛ wa wuya n'i ye muso ta ko ayiwa duniya ta cɛɲa kama n'a ma den sɔrɔ a bɛ taa cɛɲa kɛ ko bɛna den ɲini ka den di cɛ ma parce que a ma lalɔn hali bi ala mɛn ka bɔ o ma bon furu dɔ filɛ nin ye komi ye furu de ko an bɛ furu de kɛra komi yɛrɛ kosɔn ka na anw yɛrɛ ma usa y'o ye ko kelen i kuma sɔrɔ la kɛ an ye furu yɛrɛ kɛra komi yɛrɛ kosɔn o ye ko kelen le ye kuranɛ ko hona libasu lakum wa antum kazalika libasu lahunna an ka kuma dɔrɔn dɛ hona libasu lakum wa antum libasu lahunna furu yɛrɛ kun filɛ nin ye ni kan bɛ filɛ nin ye an couleur ɲagamina k'a sɔrɔ an bɛ fini de o tɛ wa misiri kɔnɔ an bɛɛ ye mɔgɔ fin ye mais an sini mais an bɛ couleur ɲagamina dɔ bɛ jaune ye komi ni bɛ ɲami ma dɔ de bɛni bɛ dɔ ta fini bɛ mulu b'o kɛ an ka fani min don ja fani de bɛ an le busu i bɛna dɔ filɛ nin ye usa ye i bɛna sɔrɔ a fari filɛ nin ye kaba b'a fasi a fari ma o tɛ ye wa mais mulu b'o dogo fani bena dɔ sɔrɔ jodinɔ de bɛ dɔ fari ma a yɛrɛ cɛ man ɲi yɛrɛ mɔgɔ tɛ se k'a filɛ mais mun de b'a dogo fani ja o le ye furu ye ala ko la ko hona libasu lakum wa antum libasu lahunna kule bɛ muso b'aw sutura fana bɛ muso sutura la le sabu o sutura fɔlɔ ye jumɛn ye k'a ye sutura k'a kisi ka bɔ jahanama ta sɔrɔ ma bawo n'i ma muso furu i bɛ taa baara de kɛ baara min tɛ bɛn a bɛ don kungo la min ye mun ye mun ye jɛnɛya ye n'i ye muso furu muso bɛ na i sutura k'a kisi ka bɔ o ta kɛ ma e cɛ tugu n'i ye muso furu tugu e bɛna muso kumandi tugu ka bɔ tugu mun ma jɛnɛya ta kɛ ma mɔgɔw kuma lɔ yen an k'an b'a bɛ wɔrɔ an bɛna mɛn mun de o kɔfɛ don ala ko de ko arijalu qawwamuna ala nisa'i bima fadala ba'dukum ala ba'd wa mimma anfaqu ko cɛ le bɛ muso da koɲakɛla ye n'i ye muso furu lolo usali kana kɛ cɛ ye ko ne ye muso furu muso ye domini bɔ muso de bɛ domini bɔ la ne bɛ domini o tuma muso de ka yɛlɛ se b'i ye cɔcɔ bɛɛ o le kɛ i tɛ se ka min kɛ kana o kɛ i muso b'a fɔ i ma ko ne bɛna fani min don n ka bɔ ten ne la ka bɔ kutuba la sɛba ka kuma yɛrɛ sunya cila ko di ko aw silamɛw ko a kana sɔn k'aw muso ta fɛrɛlabɔ sariya o ye cila yɛrɛ kumakan ye an kuma mɛna dɛ cila ko silamɛw ko a kana sɔn a ye muso y'a fɔlɔlabɔ ye caya ko ni muso y'a fɔlɔlabɔ caya la ko bɛ muso nata don bɔli la ka caya bon n'i y'a fani ma caya don i bɛna sigi so kɔnɔ cila le ko ten n da kuma tɛ o la cila dɔn wa ma yantiku anil hawa cila ma kuma fɔ ka bɔ a yɛrɛ la a pɛrɛntugu ye cɛw conseiller ko cɛw n'a ye muso furu ko a ye jija a ye gbɛsɛ gboro a ye fani ɲɛnama don an bɛ kuma sɔrɔ la dɛ a ye gbɛsɛ gboro i kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min dakasa bɛɛ bɔra parce que ni dakasa bɛɛ bɔra i bɛ jurumu sɔrɔ i muso fɛ a tɛ se k'a fɔ i ɲɛna a bɛ maro a bɛ siran i ɲɛ mais dakasa de b'a tɔɔrɔ la donc i ye jija i bɛ gbɛsɛ gboro waati bɛɛ le o de kama n b'a fɔ mɔgɔ dɔw ye sunkaro la mɔgɔ dɔw bɛ ko dɔ kɛ sunkaro la n'o wulila sɔgɔma sunkalo la o tɛ gbɛsɛ bolo fɔ jusqu'à le soir a dakasa bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ko sundo dakasa ka di ala ye a ka di ala le ye a ma di ne ye ne t'a la ye ala le ko a ka di ale ye ne ma ko a ka di ne ye ni dakasa bɛ de tɔɔrɔ i bɛ juru min sɔrɔ ne fɛ a ka di ale ye a ka di ala le ye o i ni ala b'a ɲɛ ne kana mɛn o y'o ye o kɔnɔ ta. o kɔnɔ ta i ye muso ta hakɛ bɔ a sira fɛ muso y'a dumuni sɔngɔ kan k'o di a di ɲɛ ma muso y'a dumuni sɔngɔ kan k'a di o di ɲɛ ma o tɛ fɔ kana kɛ i la o tila kɔnɔ ko cɛ ko a ye gbɛsɛ gboro a ye kun lada a ye fani ɲɛnama don fɛnna bani israila lamu yafuka zalika fazina nisauhum ko min bɛna arabu ko likulu makalu makam aw likulu makam makam kuma bɛna fɔ yɔrɔ le
n'a ba mana ma wuri kala mi imam ga mbali mo fo imam kuma de ke iga ga mi fo anga baraka na anga ka le fo parce que furu blele ka furu de ka anga osro de kazalika anga ba de kudubala muso da ka kuma da abetele de ni muso tu ni cheye keme fladi ba nazongo ye no le ba nazongo ye ire ga le go keme flale ko lo ga gbere ame kuma flede iko chema ko lo ga gbere sisa ake keme fla aye keme fladi etala binan bala ga bla ko furu la rabe radi chema parce que le ko lo ga gbere do che ake keme fla do idu be binan nan bala ga bla boati ko no la rabe radi chema iko lo ga gbere ka bo che nyina o man lo ma la ba fala nyina to lo ma la wa il ko lo ga gbere do fara la kan bon lo ma ya la tu o fala che nyina to wa non appelé me ko wala appelé chila ko ala ko chila ma o ku ya na mi balege ma unzila ilayka min rabbik fa lam taful fa man balagta salatahu wallahu yazim kamna nas ko kumbe kuma lazinga kuma midima ko ko afa mo nyana ni ma fa mo ye kuma dana chila ke tu ala ko chila relementé donc o do fala on le nyana ko ma fa mo nyana ba ni dona mo ramo je usay kana wajibi ke do si wajibi be dia mo ye kana blay kuna wajibi ke mi ko na ko fa mo yu taka baraka no le kai kana wajibi ke mba fa mo na mo yu wardi makana ko tu mi sebe o le fo abana mo yu so mo mi so la be ni so iga so de inshallah che ika do bona zongo la ko mena ta do secret de la kaba ko warte ngumbi la rabe ta compléter so gro landa jo kana ba mayo muso mena ta so jumele la mulo so mo biye ba kuma so la de ça veut dire que la mo ina mayo la ta so mina ita be wal soma o kala ta kuna diaye ita la be boro soma o ya kuna diaye ya kuna bu ya de ofran ya kuna diaye tugu be kuma so la de ita la be wal soma o ya kuna diaye ita la be boro soma o ya kuna diaye o la na to la furu kema musole kan ga ire ma di tiere ye furu la ba so la de sugunu mena pour anda dele anya misri tie mi to ko doso nambori wala islamale mole kuma bana foro islamale mole alega misri mi ko sanga do misri la na ngo tu ngo fils d'Abillah abe wadi tu wadi mi bese wada la ka do misri la o tiya mo no tiya ko sala ni ma ko tia poro la yitte ka tia poro bada tu nda fala na ngwa wardi man nda wardi de ta ko ngadima c'est la vérité nda fala ngwa ma bo ngwa wardi man wardi de table avec ka midina na ma mena do ma bena ba mais na la yeso la terre ateba to ambe kuma so la de muso be ni ye muso ye ko muso kala moye muso de kala moye baba o we soro muso ya furla batola muso kan ka ni muso ni tie kuma na bona ambe mdu ande muso nyana abeta la zende muso ma ni kuma do na lo ale ni kone an konu ka fisa kone yala li ka oke an ma oke ala ka on bla kone sans faire mais akana da ira kone la ko on be kone sans be na le kala kone muso ka ba abe ira ma ji kone okoro kaba kuma do ali kone che abena muke abe kuma kan ko da kone kan kaira ko ma ayiwa nunu la da anda jamna masawiye naam ayira ko ma le masate na yo ka amata pour que la de naam ni kuma do na ne cheche na go che ma go sabari to ke sabari sincère naam ambe sabari fle sabari de souffle naam sabari souffle ka mo go sabari souffle ah du sabari ke ezo sabari wa naam ika do le prakere kan ah ika eze ma bo sabari wa baba nagla ne re mitrochi o de kelewa flana ni ko mi ga eni cheche che dimina itala zo baba isabari ah ibe sabari plus para wati me atawo me flana abawo me sabana sabari bena wallahi wole ye muso bere mena kuma gre ban yana ala tira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale tunga ale ka fisa dabe beleye ale de muso Fatma o di la te ma cheto ali yu cheto mbe mo ya tunde c'était pas joli garçon kaba chejuma baldu ma odu de anya kuma buroni wele digin tumele ka jigi fa nyankan
L'eau de tiers de crête de Sénalui n'a musun tiers. Muso man a jama atim migala. Muso gro. Muso be sabari na ga mamne sinya biuro bla ani sinya sababa mamne sabari. Abe kuma so ala muso be so la biwa. La hawla wala quwwata illa billah. Kuma na banda muso ni ha. Eze ma bata he ka he ba muye. Ika muleka baba ni ya bi de fa ye bere ye. Bamso dazalo chekani. Mais de la gejimani ye. Abe kuma so la de fa kai fa jo kai fa go be kai mais den flenier ala be ko do lale ma va na société mille furu le mariage c'est une société directeur de la société c'est le mari, la secrétaire c'est la femme, les manœuvres c'est les enfants. On va commencer là. Le dédé de la société c'est le mari. Le dédé c'est le père. La secrétaire c'est la maman. Les enfants sont les manœuvres. Mais toujours c'est deux personnes qui parlent. Toi ces personnes n'ont jamais parlé ensemble. Ni fatia kumana ka boro ka kuma lu kono ni ba muso jila ni muso ma kuma muso ma jigila ade be kuma lu kono ade be kuma lu kono ba fa ina bi abebla kuna ni fatia kumana ka jama ko ka farle no aka farike mais atna farike aka mo bula ka ko ile parce aka ka farike ile le ma abe fara yala ima jango ibe ka tayi ate fara yala kana ka tayi yuba bla kuna kwa na ma dia nyo atna nyo furu be sabarta toujours ni tie kumana ni muso jila dembe kumalula mais ni tie kumana muso kumana kuma mi kadi muso baba jo ndo e ba mule baba de na kumalula de da be jile aha abako ko de mais aflege ke quand je gabo ni kangre ma ko yaba ko muso koronde atefa bada ko jakoronde ababa de ba ababa ko muso koronde ataba ko jakoronde mais nado nyina do ababa ko muso nyani chelade ataba ko nyani muso lade muso nyani chelade ataba de la baba bega odula kan lo muso nyani chelade hata même va dem so nyana ni ba do kelale alhamdulillah rabbil alamin o dalanye mais na do na bona bana na fla sere mi ke ni jebela ni che dala wati 22h allez na fla sere ke 20h ame kuma so la de ni jebela 22h allez ba na fla sere 20h jango che ta allez la nimbe kale kono akana ke muso mi beta na fla sere commencer che la nimbe non comme mais pas en remplacer la fleur eh baba ya na remplacer o iro abele afla be jahannama kono te c'est la vérité angana ite ko kala iro na remplacer o abele be jahannama kono te ça fait aflege wadi de be chiema mena muso plata hikma fa na mena fatma ta fleur ka to ka se muso planima moye na remplacer mi kala na remplacer chele ganga na remplacer ke 4 muso tabana cheba na remplacer muso be na remplacer le parce que wadi do le chiema chebe che ibe hitaji gara muso ma wadi dola non na so aller préditer baba yani wadi ba se ibe décourager le o décourager man no ye sorote baba musoli mieke alaji la godi sallallahu alaihi wasallam ko eywa so mi yeji la jira o mu ko belbe muso danga Allah so bele ba danga ala amra ga nyama bele ba danga mo bele ba danga odma imaga danga ire yowa Fatmata na che mi kere mi kelado aya che mam sinya bureau bla sinya saba bureau bla saba na a che wa ko zabar la ko ya falaima zabar la ya falaima asira wonna baroga kaba baroga fa ko a che mawo ku be je metam fa che fu afa che jo afa to le chila muhammadu sallallahu alaihi wasallam baba angala kuma du nyoma ha na ndazi wa ibelo ha ta te o meta jmele la me bra jmele la kare
Attends, tu l'as mao. Aïe, l'enfant gâté à que. Anatola, tu l'as quoi, on s'y met, tu l'as quoi, Kosta bao, comment va y en a, on s'y met, comme modèle ben amata, betamana, quoi la mobile, aïwa, Janama, Takamikana. Quand s'y met, comme modèle ben kanama, mais à la mobile, Tamana, Janama Takamikana. Avec moi, je vais Anna Momio, au Magamo, tu l'as dit, Fatmata. Eh, I'm going over là. I'm going over là. Anana, kana say Anana Sigi. Chila quoi dit? Connais les sénats lui les crédits, qui est l'écrit là. Chila quoi que la con. Comment il y a failli quand il y a pas la menga, ça va y avoir un bureau d'assignement, ça va bureau dans les anabas en quoi il y a fallu. Chila ou Fatmata, quand ne le béchila il y a là Herjada ni Mohamed le Koso, Kajalma dans Koso, Castar dans Koso, Kadou dans Koso. Il can avoir gouverné d'année, not ma yava mané tout cela d'admirer Jahana Makono. Oma Bawa. Elle est bien moulée que Doumi a fait la mousso. Après, pas de madame de Flénier. Mousso Nani. Tu l'as gardé le photo avant, comme Mousso Nani, les collègues à faire comme Mousso de Tossi Mafistra. Ama Khadija, Radala Aneha. Firna Mousso. Ama Mariama. Ani Fatma. Adi Fatma. Et puis, mais, elle dit que Fatma a les capables de Mousso Bey, Halaba Mousso. Anga Rosro de. Elle est capable de Mousso Bey, Halaba Mousso, Aller Mousso, à Capisra, elle dit Comment sur là bon Fatma ta fleni elle juru bola hel jina ida kono li ci la ta mi kala hejina kono aye pomu mu domuye o pomu domulo ko fe o le gal Fatma ta e wol man tuki di fe ni ay bela mi domi kala bola o sinje ganga ka haramuye ando ko mako parce que au bedo ajul lale o malo tawa maintenant wo muso de fleur muso be furu kala ni furu kala muso fleur dot me barola donc ko ne fleur ni ne ta tie tellement que vraiment ndava ka soso ndava ka la mbela le lakoro albetama lukuno mbetama lukuno lakoro parce que mbetanda ta krema mbe fani do le sinde foi do ya fani koro ya caka da su wasu da ka di mako da uka sala sawa mule kama ko nde fani nde kursi do ya fani ko mbeto te kan sigi wati be jango tumami ni je etajila kanda ma kana yale mena ba mena kursi bo ko kala ba ga décourager be ambe kuma so la de ça dit on beto ngala dinala o bebe kala ga haljina le nyine wallahi krenko ko ne ga la fin sigi nya bon la ayro bele mule kama nandra zoro yoro mi ada la fon be ali be lan kuna dia kaga furu ga batu ala wala ka mo presela ko mo presela amena preso loya kaga furu ga batu ala wala ka kaga furu ga batu ala wala ka kaga furu ga batu ala wala ka ndu na ga ba mera fo base mo fleni pour de imam tungo ko ba fo bo ibala se amna jele ka punya kera ayo no wa fladi ko kadi imam ma wa do ka ka fula so ya ina na ka ko berma fu chene ya ma ko be bala sama ka ka do ka ya ala ka se fu fledi no le be fu la taranya ta wa ala ka dem flan ka ala ko kera ala ka fu ta wa ala ko ka ko be sa be be na ni ne bala ni ya ma bala ala ko ta wa ko ni ma ko no ni o ba je ko sabati ko ka sikuti ukisikia ujumu upetroma fune ifefe na bina ala ka sababu ni maji ifefe na ala ko sababu ni ko sallallahu alaihi wasallam ali bi ala do jabi kramo che wad mi digadi mamu maka do kaye nde malere long peut-être ali kan lon dalo ma ya di fomi sababu ya ole furuni angri eta futa nyale matigala ay ngari mi takana ko furu nya ka fula nya ya ka bato ala wala ke futa mala re ka ko bo lu ko bato ala wala ke ka ko bo ko heranya ma ka bato ala wala ke ka ga furu re ka ga ma ni mi sa furu ka bato ala wala ke ka ga ni mi sa furu ka bato ala wala ke ka ga ni mi sa furu ka bato ala ke mena ko rofo do ni mi sa furu wa e lu mena nu tunga nu kan ka furu ka ko
furu ni kɛ kɔfɛ ala ka hɛrɛ bɛɛ kɛ ye a ma kɛ nimisa ye wa o ye nimisa dɔ le ye o la cila ko de sɔ ala salam ko n'an dala dɔ jina kɔnɔ ko bɛɛ bɛ na nimisa jahanamaden o anw hɛrɛjandenw hali bi ala an hɛrɛjanden sira la ko an bɛɛ lajɛlen ko an bɛɛ bɛ na nimisa parce que i ka baara min kɛ k'a jina sɔrɔ o bɛ na dɔgɔya ɲɛna sɛbɛ tun ka b'a kɛ ka bɔ yan ka tɛmɛ a ma kɛ nimisa dɔ ye wa hali bi ala an kunna ja ba'da a'uzu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhallazina amanu ittaqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا آمين يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون علي كفروا كبارت الله ولا كفروا كبارت الله ولا إمام أمنا دعاء ميكم مويه mɔgɔ min nana ka na an ko b'a kɛ koba ye koba baraji ala di bɛɛ le ma an bɛ bila min na ko man nɔgɔ ko ka ca n'i ka mɔgɔ wele yakara ni mɔgɔ nana yakara la i bɛ dugawu k'a ye i bɛ dugawu k'a ye bawo mun le kama baba ka bɔ dugu kɔnɔ ka na yan mɔbili ka ca accident bɛ yɔrɔ bɛɛ mais mɔgɔ k'aw ye k'i an tɛ de ka na ko bɛɛ kɛ ko bɛɛ kana lamɔya to ala ko de ko ina rahima e tila ko de ina rahima shajinatu bin rahman faman wasalaha wasallahu la waman kata'aha la ko lamɔyatu ye tɔgɔ le ka bɔ ala tɔgɔ yɛrɛ la i mɔgɔ min ka lamɔyatu ala bɛ tu la k'ala tu amila ka bato ala la kan k'ala tu amila ka bato ala la kan den min y'an bolo ma furu sɔrɔ fɔlɔ cɛ la ka furu cɛ du bɛɛ ma furumuso du bɛɛ ma ka bato ala la kan ka furumuso du bɛɛ ma ka bato ala la kan min y'an muso n'o ma furu sɔrɔ fɔlɔ musow la ka furu cɛ ɲɛnama sira ma furu cɛ ɲɛnama du bɛɛ ma ka bato ala la kan ka furu cɛ ɲɛnama dɔ min y'an nafa ni a dunya la ka d'a ma ka bato ala kan hada salamu alaikum warahmatullah amena duawu di toni a wolofa doso ala ka hinana ala ka dawro yirwa ala ka yafama ala ka yafama ala ka daraja korotay ala ka fara ala ka jons ala yafala mu ala ka yolu cema ala ka mo numa me fumi do dilane masa ngamin ni amen hine ka sama doso ma fasa afamuna mi ala selam wati min kera nebe Allah akbar wala andu kuma takata roja sahih alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim fajama Allah shamlahuma Allahumma amin fajama Allah shamlahuma Allahumma amin ayalamna wa barik lahuma Allahumma amin wa ataba naslahuma Allahumma amin waj'al naslahuma mafati rahmah wa ma'dan hikam Allahumma amin Allahumma nas'aluka Allahumma amin khairaha Allahumma amin wa khair ma jabaltaha ali Allahumma amin Allahumma nas'aluka khairaha wa khair ma jabaltaha ali Allahumma amin اللهم نسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه اللهم آمين ونعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه اللهم آمين ونعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه اللهم آمين ونعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ثم صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد الشيخ والوتر دعواه فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعواه أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ka min yalon atisre alhamdulillah ninna mozo wajibillah shara da borogoro atebe bo wajibi te mo do ye jila ko makul la to anta lil makhluqi fi ma'asiyati al khaliq donc ka wajibi te mo do ko so atebe mais en to ba min nana mi ga to ba laji ka osuye ale en dugu to ba ye ka ga dugu ko tigireye donc a manqué à droit kama l'ennemi tout voilà aywa bara de kala ale ta kere la
a man k'a dɔgɔya kama a don n'an sɔrɔ an bɛ wajibi la sariya ka min fɔ sariya de bɛ an bɛɛ sanfɛ c'est comme k'a fɔ ko la loi k'i minɛ mɔgɔ si la loi sanfɛ sariya ye fɛn min sariya ka bon dɛ sariya ka bon an bɛɛ ye n'anw de ka ko dɔ kɛ anw bɛ jurumu d'ale ma izani n'anw ka kuma tigɛ wajibi tigɛ ale kosɔn n ka taa bonyale an ka jurumu la ale kan anw de ka danga di ale ma ten o de kama an ma wajibi tigɛ komi a sera duwawu yɔrɔ ma wa a tɛ se ka kɛ abada fo kuma f'a bɛ yira mɔgɔw la k'a fɔ k'a ɲin'a fɛ baara min kɛla a kɛla ale de ta kɛla a kɛla ale de ta kɛla a man ka taa dɔgɔya kan hali a na wari min di mankan tun bɛ ka kɛ ten mɛ n ka sabati le k'a to yen donc o de la ka bonya d'a ma n b'a yira alu la alu t'a lɔn ko wuru ka mɔgɔ min lɔn k'olu bɛ koroba da wuru ko tɛ hadamadenya ko le anw k'a lɔn mɔgɔ min le o de kama n b'a yira i la n'a ye yɔrɔ gbɛrɛ a lɔn komi an y'a cɛkɔrɔba le an y'a kumakɛla le an y'a kotigi le o de mun k'a wele min na o le tɛ n dara don a la a bɛ yafa ma hɛkɛba sɔrɔ la muhamadu tɔnba i k'i kun y'ale ye komi nazo kawandili la n ye kawandili tigɛ naamu 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 Allahu akbar pojaja bebe nyonyalo alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sallim allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sallim allahumma salli ala sayidina wa nabiyyina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sallim alhamdulillah rabbil alamin yo ala samati fiyo ala fiyo sabati bon ange kuma minge doso gule keto yo awo kela mais kuma e san la yo awo ma kuma minga ke volo nga kanon fole nga fe ka kuma mo minga ole doso le devale yomole aw haketo bon yomole aw haketo on fola ta fole lo adamade on sani ifade yanke ifade on fait ya kan ifade yanke limale fait ne do so villa ki nale ate désert là et place qui me boulot ate lele o monsieur jumlana du matin et comme si balé bi do so le top président le bon ala ka lo na ya na ka kundi bele ya misi mena ya le bu mengu président le mi te barala ala baradi bema mo na fusi jamelo ala fu di maison bema ala baradi bema bara fu te sa ke la bini bara ni la di bulo bon so wo e ya ko ka jo ke barako la donc o waki on ni kemena ni on andi la jole ma adukuma kiana go ke balu ono mais ni na flagi badenya mi no do so do bon ne do so ma fo le go adu awo ke o ke me na no le ni kadi lima moma adu awo ke kenge mena adu awo ke fiola demi muta ko ifo ni o e keke me wolo demi muta fi so ni o fani to so tielo made flani nu ne tali la sala adu o ke don ye adu o ko ma ye nko so e ke ke me rungla do i do o ke ke ne ke la ye fiota sawati ola
den ku to bɛɛ bɛ taa la ɲa la o kɛmɛ bɛ ŋura ale ni isa do awo kɛ dosolu ta kɛlɔ tɔnbalu ta kɛlɔ tɔmɔdenw ta kɛlɔ ŋo asialu ta kɛlɔ ɲi n'a di mɔgɔ ya min ma fo ka do awo tali ka di ma a kiyɔn le gule ya tɔnba bɛ taga o ko ɲa le bɛ yɔn alo asialu ye do awo nɛ ma ɲe do awo la si bɔ dosolu ma. Abelin tale. Abelin tale. Ah, exact. Faut garder ça. Chaman bɛ hakɛ to. An karamɔgɔ bɛ hakɛ to. Ne n'a sɔrɔ an da dugu la Maïs Dosso le Dosso. Mais encore côté royaume masa bro wa wulu masa andu karamode o le bani ñonté ami ñom na bro roté amé ko begala créer ne to kuma pa na Allah kuma la na iba ni ko mom pa na anyana ne Allah kuma le il exécute mo mi galon ka koro o ye jomi fa la ami na lo sisa anga o jogren sora la Toba dole ko ne malundo toba fla o fla ka sosori kan kan dogoni koro jema ko a dogoni ma ko deni pleni a ko mo nyama ko ngalo ma yirele ko ngalo de pa dendo dogo jema ko ngoro ko ne ka lo le ko ne ma de mesondo ne ka bre batole lo ne galo di ba dendo mais kule ga dendo wati en ce moment il était manipulable ça veut hakala hikima quoi mo de mesento ni ka ko de ko bezika ibo ta ketu tian wa wuya we de mesento ta jouer ni mo mi kilon wati la jaw mi lon folo ni mi na ilon que tu es maintenant responsable mi de la ibn le gabi mi ma de toke ni mo mi kilon wati la o le ka ilon. Parce qu'en ce moment, ni même mon bref, long wati l'allée. Parce qu'au moment que tu es manipulable, il est bien son mot à Kouma. Alibi, quand même, mon bref, about Allah ou lake, de ce mot bref, en un four misri, Kalaga fruit pek about Allah ou lake. Kalaga fruit pek about Allah ou lake. Kalaga fruit pek about Allah ou lake. De ce nom, monsieur, Kao Bekri manque about Allah ou lake. Kao Bekri manque about Allah ou lake. Kao Bekri manque about Allah ou lake. O de on Kao fait un famille cadeau lui about Allah ou lake. O de on Kao fait un famille cadeau lui about Allah ou lake. O de on Kao fait un famille cadeau about Allah ou lake. Mo na be aslamera. De mo mi bro. Na den ko hami bala hami no gaba masami ule alaye ka de ga fen fami ka di alere ka batu Allah walaka ka de ga fen fami ka di alere ka batu Allah walaka ka de ga fen fami ka di ka batu Allah walaka mo be ni muso baburo amozo islamique amadaye ka muso yire maka ga fen fami ka di alere ka batu Allah walaka ka muso yire maka ga fen fami ka di alere ka batu Allah walaka ka muso yire maka ga fen fami ka di alere ka batu Allah walaka mo tube atu na ma den sɔrɔ fɔlɔ den ye masa mburu le ala ye a ko de ku ya bulmani ya shaw inasa wa ya bulmani ya shaw zukura awizawijuhum zukura wa inasa oli amasa o masale ala ye ko be dedi mo ma naga dia ka di mo ma ga muso ye abe do tiga mo ma abe de tudi mo ma do ga dia ka di mo ma ga che abe do tiga ma abe do ga che ni muso ye ndiyala ka ne ga che ni muso ye ga batu ala wala oke ka ne ga che ni muso ye ga batu ala wala oke ka ne ga che ni muso ye ga batu ala wala oke na la yo ga che ni muso ye ka ga famille en ren nafa kasla maya nafa ka dunya re na baga ko mo ko batu Allah wala ka che demraburu kayide mais ma po islam che islam musu nyana mais la liga ngre na mbeba che ni muso na ngwande yenya baba ka ko ise mai muso nya ibesirjita ame kuma so la de islama je islama muso ni ko ku de yenya ide ga baraka de ide ga do de ka ko ise mai muso nya longolo nan na so le bana na place la o le kay ibesirjita o le kay ala ti la ta kuma lowe
parce que ni mɔgɔ cɛ o cɛ b'o kɛla a ka ci Ala fɛ i den bɛ kɛ fɛn min ka di ye ale bɛ k'an den kɛ fɛn min ka di ye ka bato Ala o la kɛ dunuya sisan barakama kɛnɛya ani lafiya sutura nafolo nin kɛra tanga labanko ɲuman k'aw d'a ma ka bato Ala o la kɛ dunuya sisan kɔfɛ an salon k'a kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka taa k'o ye ka bato Ala o la kɛ n'Ala ye fana baraka Ala do la rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وتخير فاتحين اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل في دنيا الآخرة سبحان ربنا رب العالمين يصفون والصلاة والسلام على جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين بجل الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bravo. Ebe do wukrenge. Ebe bajakrena tasibu. Aywa ismoko wa min hesu ya tasibu. Abe fami na la fen yala ka da man about Allah wala ke. Abe fami na la ba ka da man about Allah wala ke. Abe fami na la ba ka da man about Allah wala ke. Angari ka more kara. Allah ti la ko sallallahu alaihi wasallam. Kuni ka harabu girndi mo dinala. Atigi ya lo ka baraka na ye ka tiri ka di mɔgɔ wɛrɛ ma tugun i y'a da ale min ma ale b'a di visira mɔgɔw ye k'u ta baraji de b'a la karamɔgɔ cɛ c'est que a bɛ ka ya lahara le lote an min na tɛ k'a si ka kumaw lamɛn a bɛ min fɔla an bɛ ɲɛna k'a nafa da an bɛ ma ka bato Ala wala kɛ k'a laɲa k'a dongo bɛɛ laɲa ka bato Ala wala kɛ k'a laɲa k'a dongo bɛɛ laɲa ka bato Ala wala kɛ k'a laɲa k'a dongo bɛɛ laɲa ka bato Ala wala kɛ a bɛ hɛrɛ min ɲini Ala fɛ k'a d'a ma ka bato Ala kɛ sɔla Muhammad bijal Fatiha.